मोनसे बुस्थु खोन्थानांगोनलै रायजोफोर नोंसिनो बे बेगाव मा थायो बेगाव बान्डेल 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 नै बान्डेल मानसिफोरखौ हेल्प होखांनानै आग्लायनाय बान्डेल बियो मानसिफोरखौ हेल्प होखांनानै आग्लायनाय बान्डेल बियो बे जायगायाव 8,000 बे जायगायाव 6,000 5,000 भारा बोलाबायनानै आग्लायनाय फैसा बे मानसिफोरखौ हेल्प होखांनानै बेखौ सेस इउपिपिएल सापर्टारफोरनो राननानै होजोबगोन आं माबायाव इलेक्सननि टाइमाव नै जायहा सान्थिखौ मोजां मोनो आरो प्रमद बर'खौ जायहा अनो जायहा प्रमद बर'खौ मोजां मोनो बेनोसो रानना हरजोबगोन बे फैसाखौ मिथिबाय नै थांनाय इलेक्सनावबो होदोंमोन आङो 1 लाख खिन्थु खाफाल गाज्रि जोंना पार्टिया जेनदोंबाबो खिन्थु जोंना मोजाङै दं जिनिउन मालाय बायदि थगायालै जोंना पार्टिया जोंना मालाय बायदि जेखौ हायो हाया बेखौ हायो होननानै बुङा जोंना जिनिउन हायोबा हायो हायाबा हाया बेबायदिसो नै टटेल 1 लाख दङ 1 लाख दा 1 लाख टटेल 1 लाख फैसाखौलाय मा पाब्लिक सेवा पाब्लिकनि थाखाय मावगोन पाब्लिकनि थाखाय थैलांगोन मोजां खामानिखौ मावनो आं लाजियाबो गियाबो फावसायाबो जाम्बाथां सियानथां माबा माबि बखिलाबायनाय मालाबायनाय आं बेफोरखौ मोजां मोना लिडारा लिडार बर'ना सोरबा बै फै आमुखा फै सोरबा फोरला फै जिखुनु जाया आंना माबा गैया पार्टिजों मा गैया रिलेसन बांद्राय गैया जायानो फैयो जायनो मोजां सरकार खालामो बेखौनो सापर्ट खालामगोन जायहा जों बर' जाथिनि थाखाय जोंनि थाखाय मोजां खामानि मावो जों बेखौनो अनगोन आरो सापर्ट खालामगोन आंना बेसो रिजोना थारमाने आङो दादागिरि खालामा गुन्दागिरि खालामा इउपिपिएलनि पार्टिनि मानसिफ्रा बेखौसो मोजां मोनो दादागिरि गुन्दागिरि खालामग्राखौ आं मोजां मोना